malungit tutal mora beklado ro il tira oreng setial PWFM en diregal waigem lamadung tiang diregal do meseringira a channel 24 e diregal live stream ra PWFM staff Facebook page magimal mga matawar kami ul meral program el tuta magimal merenga suliw en diregal tial programa diregal mori ate 11 mo ngua asmerela dengwa e ako siya el lobang gedel al tutawa Mr. Chanson Toribiong akmal limimok kulmong maya ang idi luldo siyo kamen termiu ma akarmiu elal ko kelti al ngartial radio mang agimal mereka suliw e malungil tutal mergawe kandidata Chanson Toribiong e peskautial tial mamkoram ali al adu e desis program ata malungil tutal mga bela urugui ilak timurti kilomes oreng setial program taul mar belaur asir belaur ngayang al mutrat obey mar belaur ngarai kre belau sibil morong si yomes tial program aka Chanson Toribiong al kuklutan medum logi utial television mo ay sa geluul akrumurtan mortial obis rabuay mo president makamla maral mliliwek rablur belau yatoko ilgulwa dio sisiu dikmla mutal lo mesa kal kurul tugoy e mo matingel wase tial maral mel senkyo mal klor tutlel tiang atraigel tugoy ra blul atal mongo de iya reksir belau defining moment le bodotura 2021 yang lamongo da blula men shakl maliati a alda akal gotiak mo iwi sel last sentence ra preamble ra constitution wase magada makase maral badulu lultuy ramuy klisiet mengetikai rarubak Dios segidel tukoy abol tukaram regalang wase we venture into the future with full reliance on our own efforts and divine guidance of Almighty God hawul makbalagor tegidel batas siragi molu usiringi yakatramle tlor tegel melu sira preamble remember Reverend Billy Cuarte, ma former judge Ikisakas, ma Bonifacio Basilius, no sumamlol turat tugoy God, ral sila Constitution, magimlot magel usisi gidalulubong tugoy ral sila tial preamble walila bagas. Ulmak akbo kotringi agumes rablur belaw yung mutmura time tim nakatungot mok girel. Molmut el altaim tigel ngar olbira lulaw madirgilt makil tugoy amlo authorize ra president mong adu ay gel bang kamakabelment del double sel malo subesa balsed malubet restructure refinance del tugoy ra balsed linyak me de logotiu maderngel milyon em lang lak modart maderngel milyon abo de tour obisa 2021 e direct authorize ra president mendim lo lingita o me da udo limit ringe o kolum al million di nakada mok girel ya do mesa era atal ngara kabelment girel al time lo trui el kabelment trablur belau adi ngat mok girel alon el atamru ra budget e agumes tiren kasay umsu bol mora BS lo sispel abudo del meracabelment rigid mamora adrasio bara blur belau segura que gre overall kirele o se kom di momot mokringi kemiul BS al di segu meseringi di kasal malmal tretagi del kabelment lo tru el kabelment amos hois para al sel fiscal year 2021 ra October November December al monmut ra January 18 ngar ede el buy lama drengel lo bakabelment mang srak luasing ngakaklt moklo lubok ngu obis nga kamabes kabinet ngak sel gimengil agyomu lorior el girela skela udo den met mura blur belau siratara kartel program gemi loreng setial ladak am dengel wase mle merura wal kora inventory mal open diagnosis ra economic health ra blur belau emnom tigringil waseng malmorio ya doreng sa reporter olbira klulat wasek singili el arageng mo sarangar ogodel million at suma dia kaluid emeral mo klora 2021
Mang srakl dil mo mertiang mo ay sa igel soakal mo mrul morar adar belawak ngu obis raw riu rabol mereka inventory bago tangi di sila bal sila belaw may igel mal dospe ludo de rur trakabalment ma ahil da mal ubent di siela geiza rablur belaw baklimut mo meleklitiang betok tol da swam lamadong al moshi gaudo de merablur belaw di sel bodo mu la kaluro den kal dil mre del morngi ngi sel phase ra preparation ma implementation sub baklimut mo melekli agumda sha kotel mre del ludo del spel lo si spera blur belaw adong ang iabul rato goer o mangedel ngigel ngaw li ka del tuna el mut logisi sel vessel day scheme madialla met murat bel belaw e gida am laudo dul tuira di sela sil selangara atal sil sengara trui madarngel tela la lo abela mum suguringi segida gumda shen kotel mre edlu ulaudo gom telol bila ruli esel dungu obising am auryor dir sugum dia karli yak titmu ya kotel guru ringi segid ongerung amo spera cyberspace kada mo yangata yoshi kaudo den merbelaw komedengel wase akotel leklol role la auto de merablur bela to goira aramel ding rebelaw tourism esem la ang mangat el morio el modia katal adal melding rebelaw me mangoy tawdo de ki hotel mandi el simrgu hotel rablur belaw ma restaurant ma dia adal holding el segid el ngal singasela tourism rebelaw ameo del moringi rang angarang ngar erul mo edeng warakal dongi ringi lemos be el bagrur tas ko giro lol takrar okya kan merablur belaw mang akmut ba med klise long erul dasul ngi ngara la de magut maklil togora cyberspace do yang ada mlamo ngila a submarine cable ngaringa 3 ma 5 zis ngar belaw man sabi del mga klisel togora gaming esedo misringi olbi la ngilul me mititu geringi rulil mokloa taksel no dia kal 45,000 na imol tax sa tarak mo erul dart mo gimel telara tarak lobanggela gel bebir rafis el boldageng tadimet murbela moy trak medal tal milyon lomul se sam gil le ngala al ngara babir rablur belaw legdo spera cyberspace atara masok al moruli ramre del time aruli belaw mo ngwala base ngwala headquarters ragin moktol kumbali mudadu atara buigir belaw mudu ra idlu reor yang basya belaw aklungel capacity sel submarine angar email dartel seng mekaki kengrang tel oi igit ospera di 5 or say imla moringia backup la moringia backup moto seng damos be belaw akamodei tamaktol kumbali lengungi la security ra at telecommunications dengan ya pak apringi mendekat simpal merbelal matamal set cable ela kat sbi loryor msi tram malgat magil mabokuru ringi ya mo rulia tax rablur belaw el mo ngir regel moktol kombali rablulad teme uspera at telecommunication system rigid madru lele belaw ngala defense protection rablur amrigel engar belaw ekat malat taksir or rut rablur belaw at gorong engala kadamo mangisir ngi ako Mr. Olbira kalula ra House of Delegates at namo masuber ngi mungu sila la alblex sa ngi 10 sing 8-36 mat 37 rilia luul o mangi sila orang engala lungot mok ngi World Bank manggerdir Italy ngi gel amis tour donklel lemlem sila la ngi tergel sembong ra la ra oira blulat sengar ngi di sa kalm katakli le or kumi waru reng selwase selboringi dia kasbe el dimre dal moringi at sugum dia ka bolo spe sel compali ra Texas se PPE Palau Pacific Energy Inc. de se ulben sebe lo mu ul se gitam lam subra tokora oil na mokote madarngirra mutola ba gir rogul scientific data ay gir rogul information gir sel oil ay ngaringi ay gelom subras ngara satellite ma chemical analysis ma seismic test ma magnetic field test
ay kesil bolo mesa be esal ading tapir tirap tok ludod legel li loy tap tok milo ludod masub mesirak loyer tire atra wa Singapore al soril me banged lo sikra oil ya gimora del marabra hotel silringi e dia kang lola pa dengwal motmu ma camera e tira motmu sel del marabe o mesa igel scientific data den dia kasbi il malay lege ay gekluk la kombali mang esegi del contrato sel PPEI Palau Pacific Energy Inc. Kombalira Texas a expire sel telbilelo banggelang ayang ra June ra next year ay kada iktung yo ay silo sige takel tugoy nga kapok sispe agure del mrul omlalam dalo malabok emphasizer ngira di mo food security ra balur belaw el nganya commercial el lomal en sub eder guk pom subringi hindi belaw adia di ngil tas el blal madal lomal hindi kat sal mal beotul tugoy dik mo mlisi at tugoy ra green revolution omlalam dalo mal arod ma hakal ay gel wa tapsa lama ikal dalo rebelaw marabot lama sausap ma ongal nga bar da matukoy ra series ak mo emphasize sige dal tukoy la kasaka dal lomal in fact sil control bira kululaw kampes sa kulto dia bilang ngala nga books el time klela summer tree planting program summer time al raskula mo ragel bluri ra babal daw mi ulaw e malal madal lomal ya governor haraw dudir mang akay gitu rore mal merengel wasya ko tul kat migil ngarba brangi dil ngarang askela udo tul morur trabal minter belaw ya dire kal sokal moruli amo Miguel Grant el mirablu belaw mis sokal mo merengel wasya teral adar belaw luror rakabal mint audo ra federal grant mal ubengi dil grant mo merengel trir mtetob tersel los singeda raklungen audo del bodoshi gringi yang akan berengel wasya Taiwan Republic of China habla ko ngoto duringi yang akan lekot el ambassador morabla Taiwan to sel udo tra Taiwan el stimulus grant el bekrageng le 10 million ra between 2012 and 2016 am lang mas el mo 11 million yang ngayan mo trudo la mo banggel lol nga share gidra tukoy development ra geizay linyat gibel koras a low interest loan akmlam isira program ra mabalura belaw ra kalbek state wasak mulang ara kara close dudod enguro sira kalbek states e di mo governor mo olbira gel state ma presidente o mesringile se earmarked dudod e malsoak milisi ay geluryor ra state employer ara gel states matmoryor ra kabelment ra gel states limut mokra blurir o awang ayang al mangayaw mablilyo mablur babaldaw moreor mornya udo dol mortir ya mokte kamo amrul am gegre luryor ra blu trigel residence amomrul a ulamang global goal say self employer resident ra state government en automatically en moringi ya SS contribution ringi ma pension contribution ringi mangwata protect edolisi ra future financial security tir sugum tangara kabelment lewa ngay merakal di ngara blu mo employer kabelment temrula aurora sel blu kati tol tirak lala am kati enroller tir trike kital ad alangarang ayang alangarang ayaur mo government employee mo eligible mula benefits ra SS ma pension aul mak melakor tiang agum das wengide del milisi akal tugoira ngesur moral mo udol construct di mo maklat kergit arsel lual thimel rigid nga kam ngat mok ringi mlangara tugoira eda lu luase kedo mo show rar belu ndi goteng moral ngasolo tegel miitut marsme mangara kam rilamat isem langara eda luuklo magkomti mo dengali lo siya ruba kasi bolomia armora abratis marmora blurangao et tegel marabratis tegel mlangat mokrar miitut marsongring mar medaran rir marsmer margalbus sem malungit toy ndi sokal kuk el altan sin sa katrala lu sa utmeral luud en sokal mo iwe ya article 4
raw timera la rablur belaw. Article 4 a title ringi fundamental rights. Article 4 section 5 amasaw dal girela equality tabasul adru lir adar belaw eungilala. Equal protection to karam rigel. And it interesting lang was every person shall be equal under the law and shall be entitled to equal protection. The government shall take no action to discriminate against any person on the basis of sex, race, place of origin, language, religion, or belief, social status, or clan affiliation, except for the preferential treatment of citizens, for the protection of minors, elderly, indigent, physically or mentally handicapped, and other similar groups. Tianga mulwasay, kardi mo tapsudur eungilala albekla, di ka ngarba pangariwatrara. Di ka palment asbel mga lo trikay kita laad. Agot tar atar belaw asbel mga lo ortir liliak tar atar angot albelu. Asungod merulak lung yaw lesbel tidi atar bela giril magara. Ongerung ekada mga lo rarangalag minors, elderly, armaudel, handicap, trigel meelles merab dengir malubeng uldaswir, malubeng tamil tamal den suudel. Mga ka mumtirgit mutial utmela la rablur bela wa direct lang aring ya bad seringi embalisi sel team rigid lang ara bible luwasay kadamo lang seven digot kadamo ra nga soul masigid el program rigid el gulat kadamo ringi el bek la atra state al suguman samaria nga yatial e bolora el kabelment tir mrulam ke grelu rerir e bod enror tir bolsbil mo entitled Boringal na maltir mo mala pension, ma SS, ma healthcare, abol mo klo. Baktirik wasing malt mearang ugol, mlo sel government, longay government, ya gigilt makli sel National Health Insurance. Mar adrabela spil mi mokla, e di kalsal malmol track lo clear lo shika udo de maraw guru rektrel belaw. Maktingud mo segi de wase ngak, murmurto, lo basel msisi reng rabalur belaw. Ak naduli Mr. Sadoy Salvador Talames lo guspe ringil tugel wasi ak mospe rar msisi lara school ngila schoolir godung sesal ad di mal so akal adal mawrolo bangek adal sol lo babelaw mai de sal ratarablu rablu ad ndi kabodo tangariora igal tonari gitra Pacific ya kotolong lela aklisi atap tikar ngurra abulem itut makterek bomelek lagel principal sa blakuspe wasakot harat agot do langengertir shortir bek la democracy aul makmat yang kadam shora tukura democracy ongerung en tukura la dia ka adal ngarba bralla ongedei en tukor omungul syakli ibela orgit mungul lararub gul belaw mar mluladoi mar damada mar dalada maruk tamalet ongewang en sel tukor abal tigereng el morar mi itut mar ngasol bakradim la open ringi mek pi ikaw mong langaya kadi me moger dembato ka ay senado arabul belaw I see kumal masaule presidential candidate Johnson Toribio. Kada kabla start mo touch ra at ko era economy sa $60 million loan makoramolot kisel na press conference earlier abilio Mr. Telam sa ulager sa Minister of Finance kila loan bela langmay malu bang grant assistance minister sada kablonger ngi nga interesting part tial nger ngi desay tawi bira figures so kasi KCL revenue projection ra next fiscal year FY 2021 amo 30% shortfall which translates to about $30 million so ilang malagor sila kasi
Ngan nga diregal tinggal adrap dulu sih ngaram ko mo siga ngaram ko mo malalon ngaram dia kadi muka tertial government mung desa itu lah sih kadi imagine all time klungela pa payroll government tado $6 million mabodo langar kan ni kali salmal ko ram klo ang lemu mangaram kami ko mo taksim kadi kusir beskawas Hindi lagi Roy. sel ko ramo malasra government mo balance ra budget diregal ngara agenda ka Nga ka nga private sector, makmadangil wasay, hindi ka spekal mongoy traudo, the klor sila nga rait pangik, makaragangik. That's a basic principle raklat. Because figures don't lie. O ura di ka lumulak. Di nga niya, imatoy ko di nga lakali, but liars can figure. Anyway, ang kotrklo, ngaralel akapalmen terbelaw amo mesra yosang rebelaw iruli mang atirrak lungelaw do del mesois edo ngoy trengi lelak engwado olmal ra future ang lagele belaw ledi dole ngaudo edo mal srigid somebody will has to pay that sometimes in the future. At sukuma bela mal mo global sale morat ngidil klol bulu al Taiwan mal marigel ikadamo otro dal rengelo mskida udo. Akremper Malaysia sa por kloa economic crisis engel prime minister am leetin mo mlalon ra ADB mutyang a form ra neocolonialism. Tamaska blals ay kin maktol bulu ang oto ra ADB ang man maskaw erulaon mo blals ay met mul control raw. Elang ngani ada lulusado ni ra Mr. Sadang ra elilwasi. Kada sell $20 million sa bladong di sell remaining $40 million sa dolar ni ngobang kela reform el ADB most likely a tax reform on ay gigit el ngwabol atat mo legal reform mo sa blue belal mo ni ability ni payback at yan lo sell do ta kay gigit lo tiay gigit dollar loan may existing loan bela mo hara orang $6 billion Rabi kerakal service ay loaner kita ro. Atala kada mo balsel ang calendar. Mang dakasbe edel avoid ra payment ta ulam tamam skit segit tax reform. Amok te kertira mo mang law ra tax revenue gid egidar bulu amo harar sel tax revenue. Mang dakadi harar ngil directly moralon kada mo harar ngil logi at taxet el domdo isringi mabela mo sab el harar ngi. Au ulam toasing another form of neocolonialism. Tamalsit, magdamawtibwa, itira mul o direta rataksit. Abela mo haraygil loan rat paraklubsi. Mangwadlus sa independence rigid. Gila del bay mod malisi o malal mal dalom rabek blulu ang aramong save out udit. Gida ma mo itaw dito mal basic needs rigid. School, hospital, Bila bulis ay gil dos pel tugoy. Kita kata gil dia kabel gold expense el mera kabel mental belaw mar other belaw. Aul maktre kan palam sawar dia le PPUC ngakam le lera PPUC ang aramo. El ang etul de care sel water and sewer ma PPUC. Ya PPUC ko mes tireng wal rutul ko rapon olbira kululaw. Dia kasih mal kamp apa nawal Alung ko daw tamain siya do router ngi ya mraringi ya PPUC ya girel independent semi public corporation low CEO yo board yang anya fiduciary duty tir elang dia ka chairman tir ya labor all bit to say dia ka sa am el transacta business dan dia ka quorum regmam etira se gali lungil mo shikat do logi wala dila ka quorum regmi morul but chairman tir Reagan acting chairman was in dia ka sa am transacta business ala ka quorum regmam ngwal gora ponertir nga kaswakal ruli a board but responsible ala ka change ra a board mo ulman swakal make sure ak mo finance ra PPUC subsidizer ngi kasi ngila ra la alu lo ra la kapalmentar belaw il attract low lo met mur belaw ko mesr ngi il diabol gegre
impact ra COVID-19 ringi ay gel revenue ra sois blogiu sel International Shipping Registry sel dangara kabalmente kapilt makli legal dal lo makalarang wao lo sibakarapan terang belau apia revenue ang longar erung edel milyon dak salam tangli hindi setta di meral met mur belau agumtas suyadengi maral ma-affect everybody other belau municipal subsidizing ngi engur mawadru ulela hospital ma school subsidized den kotla impact ngi den bekla ata benefit ngi Michelle bogu debra tada ke ka mal di soal make sure ya udo da mora bok tengel a other belau e kita mor mula blai e ku program boguru like kita housing ma to era angesul mora moklo at digel ko awal single mortigel da la pension ay kita bodoro hindi nga kati kot e kada nga revenue hindi ka sabi edel ignore revenue Actiria kilometer kabelment trigide ilatam sa at tigide le budget. Ako mesringi yung segida gired amoy taklol temedringi le ulmang ways and means kudoshi ga ways and means ang mornya revenue. Le mang ways and means ang mornya auto de kada manguit. Akora simbay ablabo to saura ungil teletarak lungel auto del dosuguringi e bodo mesringil diwa dilangaringil diwa ul masil srak luguk dia kalau aise audo da modiak godamut modify na audo del wasil rubaka rawasha audo da klsibra madam dia ka liwem kamlo makaras kamlo kusip lo mering labadangem sia audo ela sa lo mesra yauk kyo sangi akti Kimia President sang nets why ka last state igel momdas yang ula revenue base revenue mel alur tel kabalmente dirga ka desara dirga mo temor olbi el dirga state plan certir ulum ka batang ka batang wasi dirga ka dirga already lopong ang angarnya mok tel dimol gut mok lagi dala so for example tawara misal oil tawara cannabis tawara casino hindi ka adal mla all to set ka Abay House of Delegates ang ito sel ula gaming may improve ringi e raise sel $45,000 annual license fee mo nga eruldart mo gimel tela annual fee e mo ringi ade la auto den mera blur belau emle increase ay disela license ratoblong el moluy madaringil emlangal unanimous ending latra senate sige na ko otyo sa house kasi ngilang maruring ida ko mesra house at marur sila gara oil tamsa ra to ra oil ding mamo mayo ra to ra oil dito na sa hodringi magumesringi wa at tilgibel ngara state of denial rawa siya bela mo ubula denial to bela mi Lorenz that programa si ngwati do mata di nga terinyo sendi mo ngil besul dia if you don't make a decision time will make it for you and you won't have a say at time al decide rin no kakikibetiek la get confront the issue head on mga kakportya lobis yak mo blakatak lo ol tabel selebelaw maudude lebelaw makaragar ng belaw yala ka udo de kata habebir ragil services el de sa lo uspe edi mo focus ra school mo hospital mablila bulis paigel basic bela kargril singara law enforcement egil wa embassy gidra kredibilidad on kegre sabi edel campaign rula di imol adal roving ambassador ra Asian mora Siabale mora Taiwan e mora Huiriping yang ayam ke Krista Frigide rulia di Sima New York di mo imo ambassador moringi aun mo da kasbela belaun mo ay sigida stu be ka atra brigade di kasbel ambassador ra brigade mora brigade disbel mora UN e tok blura Pacific ati imol ambassador yo da kira UN mamrigel len di kasal mal nganya ora every day
Baik klatemil nga function sa malima abilong. Alay test Fiji. Tamo close ra DC embassy ya muspera UN. May say. Kadam sa dara Miguel mang awan ako ta clone issue el alwi ka nakal issue clone to el modu el alwi ka visit ra a US Defense Secretary Mark Esper el merak lugok alamen dia email chika ngan memitra leader sir baba blur belaw siya ko ra umil ti alan merbela ra to sel domes ngara ko sa ngam girel sel visit ren ruba ngara what is the meaning of the visit chen daso Da ukti osenge ga maybe wrong da kal sila kabelmen di selgu kulat kay kal na American Rock Engle Secretary of Defense Atemela Reagan Atemela Etpisong Daksat Sure Mle Schultz na state di Merbelaw Cecil ba ang yula kampakta babi American ablo ultra aklamaria ringil ilkira la brur belaw metyal delwil rail mok dorur ringil mamrigel pang derbela e kora mga siring tukoy de Sierra Landra airport ngan bang yaklo taw torak lagi ngal mal ko ngina busa di sile bag ma microphone na matamal sige the moment tralland mora PPR giren mo masara airtel mo ungil bilas mo masara ba etemnaru li agora aki grelo kor ol korodel loral morngi ng mayol tel tor klimang matamal pul bakri member ringi mal le kora mga sireng al tukoy el al time agumes ngangi erulo lang al black quest agot siragi mga obis hindi ka spela ambrigel hindi ka spela ambassador ambrigel dong ok o sisiul dal marap ngi ma ambassador ra Taiwan hindi ka ngay mukul lal para same function mukul lal nga mga fotortir at mak seral tu President Donald Trump ang lekot tulgura President ra Taiwan ilang isil da kal function at makaldang oklo o ngirulo lang amrigel am narmula gel moklol gora radar ngi rang ayangal maol mangayaw ma Saudi at obe o ngideng berma Secretary of Defense kitam dengel wasya ko tulklol wal global issue rablul adluwil Rasina mamrigel may kagidel korak konflikt temladu baratalong lir magomes rablur belaw lang mas value ringi malmorbab ras sil tokora uldik rablul at strategic value lang mas almorbab malkirela ambassador regitra kampak almo asembrigel masugmam laki bumulngit tangas Rasina inding mabela na mga ilmora silwal hotspot rablulat global gulbelaw hindi ako mobes a World War II ako mong loringi abelaw nga niya strategic value ringi kadamil tamal lablur belaw ang giran mo kariki kragut diplomacy hindi ako offend Rasina hindi ako offend Ramrigel emrulam taungil dilo banggelat Taiwan masina I will do that si ospera good diplomacy leng abela da kaspel ignore mainland China kita abela patra what they call Pacific Asian region tayo nga ungil bulu masinam sisil bung powerhouse rablula magdo mesringil belaw akmal klo a value ringil moram rigel leng it's an unsinkable aircraft carrier saule kohosya sel tiam nomor el week ang sel tarawik yung narniya because kung notat sa Green Revolution wa food security tiam nomor el third National Environment Symposium na mayo netaragel topics of discussion of food security director agriculture uluay silwa siya ta import let's check kada dito sa import yung mura kalin lo say for example ra tora urula la babi hindi check the issue also say gira the rule legal apor mos el mo travel mo competitive price ringi ma imported products
Hindi segit ya, uri na di morsem la ngwabla stop, hindi ka siya lengalak ka segit mo rulit ya tokoy mo tokoy. Kami ko adi ngol dusem tegit tek, toko ra food security mo tegit ko specific example mo. Nga ke kampes olesel kumtas wa tukoy en akara practical basis and akara theory. Nga niya adal malas malmalama asrim para blur belaw. I see. Omkroulo. E alborngi subo to sei ngobuarang miu en di simple importer ngira hui pinga di yasura ke momkrora blue belo. In practical terms. In practical terms, so sembay la kamoruro tilang e bora kel miu mule mo competitive. De hui pinga to kar atringi e club lurir mang no matter what you do en di local di takara kel ngara hui pingel bay malu ben Taiwan. Agum dasu ya pela obuarungul lumgrola babi e de kasip el supply be con el moregal hotel rebela o restaurant on a daily basis de karolel mga bay emphasize ay gel sa beet el export malu ko spare other bela e be gel yasu ya dollar ang otro volume de dollar waise ukti u de suek I may be wrong ding de kasip el mogrola ang nisela mal garbelaw amal ka asabel di ababiyak man muri di provide moras a local market Mari ngal ko minara la kalel. oy ngal maring do ogrulel ya tungod mora to ko rasers ya belaw ako mesringi ng maring kita matarakal lindingar edel builem na motora mutir belaw ma adio kang ma ol ngabar da ma agalit amradal kadabaw sa akrang lakit mga kalar belaw makabalmen amo maara kalar belaw yo makarang arangal karasku masmer mabila kalabus kadang bela di kitlo magitra tulong ulit mensepedal ko ngaya kalarang bar na makalar bela ultmak lek mol rangal kita di most maud makal imported products ya terlo mala omingodor bela edi mo utra magit malubeng kita adar belang mail me edi akal mangam di mon mokla babi di nga hospital expert mensakal tukar share sa buk differingin moral expert in amna mo time laboringia minister agriculture legel bek tumaktol blura kungura merigel marosya masina ako tumaktol department ng defense o ngerong agriculture amrikela tukar share sa cloud program ramrigel ngumakara blulat baktingun mo sige dewa sa nga practical terms ababias pe kuktim rule morater belaw hindi na sila bitra anidra kato mesri mabol sa bela kadrulin mo ay si ding mal maring rigid yung ring laurel ngara imo rubakal wasik mi ater belaw adi kalungil mola la mayasay leng kutol ding rabek tutaw kung il malal maprak mamahongani malius may kiloro tale kom dito mi wapesri ngi kuk momrit pringiru Again, low maintenance. Oh, okay. Haling siya sa itong usya kita alcohol. Que malungit tu tahu kalau ngera air. Ya, untuk tahu. Adia ka kurang sa gamiura. Mal sera bol mention rapi usi. Adra bol. Kaya sel bulgonin bulgor girang ara mal mention itu masya bol. Tapi usi ma bol da ICTV. Sella quorum and kasi meet once a month. I've talked to her belam lami kasi in ma permitted mura bligi electricity ma ut mangarang matugu utmakla proxy meet ma hawai ma bligi e komya metro adra government se muse kada makara order kada ngalge ya mo mesa adra board dakalo rula release a hawai adite del as al-Naringi luz government, yung ara electric light company, telephone company, gas maral, dite de lahat. Yung ara sila hawa 1.5 million aradran. Ntugar mo di omeser kitte kala dabot, elang akumulebor tin elit masente kasipil meet, legal meet ra ela. Lukon dia ka quorum. Pag you book me for another month, ya mumugom giveaway sa igal board and jaka bugut pidi gom di spend out doon ma adrapo de jaka rado li formal masaul se gumesiringi hindi kalagir ang comment ay kalbor da
At suguma olbira ti malmol malbokar-kari tir advisor tir e bay mo ko atin minister. Gilbring ministry of the PUC. Aborda giril tira kotel expert tratukoy radengi. Misila be report olbira hindi kalamir rogoy. Nguk timit chairman and may report ngi ma CEO. Leng ako bisa kagitin meeting tir mo olbira ngwal kay nga siya Raul Daso. Sakab sa abordal trigal nga ngi am lom sarandir. E madangi nga alir. Alam kita ko etmer BS. Di wa aklo. Sumo na mateste mo tungap tura basketball el memdu. Ila ka mo ng siya ringi. Ila ka qualified them change ringi. Ila nga CEO. Why not? Kadam sa tabor mang suwa ka loger ra kara igagi dele ker awan rapor dum na hearing ra Senate. Hindi kam laringi. Mun mo ra. Itiang board ra Palau Election Commission. Itiang masawa ra tuwa ra senkyo. LLI because itiang gidel one flight because itel COVID and di one flight ra wiggle taka mail and may ngwa bla bol mo odro ya time ra dongi la mail ma da send. Mel atam ne propose kasi member ka mga tia temel o mangil. Mel ka senkyo tiang e mangira temela kada extra temela receive day try kal senkyo mi. Misal kada receive day te ko magadu pusarwa certification na senkyo mo wiul mo. Hal mo kamangat mo. Kami ko do sem girel te gidel. Para sirang ara mul time as ko gible bela once a week. Itin senkyo ni 7 days kada miringi. Hindi na kalchen. Tiap ang paim dan muto no ay say. Hindi nga ramo kitam lang nirang ramo. Hindi na kapats ko gimner belaw. Matati akal beesel to koy. Hindi mego ay sir gumiw. Ag iliwi sil proposed the bill. Bisa kayo mara delegate. Extend ra the line ra certification or absentee ballots from 7 to 10 days. Magmamal, hindi sidi apply mara primary election. Magilit tayo mo affected. Yasenkyo mo ra September 22. Asuman 10 days yung mora October 1. Asuman diya kaluwid. Leng 9, 7 plus 3 October 1. That's hindi siya bearable. Hindi siya final alkong 25 days. Kata ako ramulo arablul at napol mereka senkyo. Amerika la milyon siya di mo mereka next day kada matangay. Kita mo mereka kada middle talbuil. Hindi nga kamating na imulto ko'y makukto ay sa experience ragi, Mr. Talams. Nga kamlar murut, emo kats ra primary, emo magira final. Selo mangil 1 week, I'll destroy kamlewe with a rock. Ako emphasize nga, indapak mlo magi. Isa ako kwinra 208, akmlong erung. Bakmlingi lewither seals direct ang dekor ewither rock. Emnom sisi. Mego ay sa gami urmur. Ka omongil 25 days. Ya gami ngara Senate to sigrador tinit. Tirgel ngara number 6 en medio amora morgere amom ni mabiyang to morgere o tirgel headquarter il dollar headquarter mutul talbuil. Di mangyong mangira ke karasenkyo. Adi basic rule, may lakam change our rules in the middle of the game. Dim nakatit lang mo campaigner outside. I see. Atari maya kuklipon niya COVID kuk pula ka sabiil. Nglangan niya sabiil, asum tara ba time and sabiil maker ngi. Dito ngi 25 days kadumol di milang kuk mata imorado. May follow ra current rule. It really a built-in rule mo raigang. Hindi ko siyang ngil to ko hindi ko nga malatigil mga 25. I like to akmak campaign al tarak mabok pagi ebok kre ko process. Oh, yung ngay say. Maudel mata imara ko hosya. Number 11, 12. Hindi na ako lang sa tiyal awan na issue tiyal tawara COVID mlas shutdown na turista blubelaw. Mangaring selulda solo asi. Kalta pa establish sa bubble travel, bubble tourism with China with Taiwan ng malula recorder ngil control tiyal transmission tiyal raktal at sila border til. Sel ko kuldo siyam rabelaw mo open up to tourism ang kora mga.
Ako mdaswa tourism at take time. Hindi kasi ito yung babalom di ako mararingi. Nga ka nang tayo at Taiwan. At Taiwan nga yung malklo what they call domestic tourism. I see. Siyapan mo nila By malklo ito mo kaya mountain resort nga niya hot springs ringi, mora southern part nga niya beach ringi, mo kaya hotel. Direct bring rin kita mo promote ra bubble tourism. Ay, kung siya may usil ko lang nga lain. Malungit tuta ko lang nga raer. Hoy, malungit tuta ko nga sa doy ka kambesa former presidente, kandidato ila 2020. Ako mesra YouTube kandidat. Mesra interest travel Miguel soal Lola ba igel agumdas el soliro igel bust igel labo mo sa intercept ta bisol sa miliyon ta considera pasistigel marcial makwam maberaw nga raw lungulir gundas wen sorry el mga duro belaw gele laway segir to security etiagira adregal ger selbo mesra kam atritira kam pat Egil other beram the security check tra at retire to dong ngel ang makamadal dia kal bel transit wal ubing beso isra lu belaw ding makara other amerikela longkar belaw dia ka bo sel dia ka bubel dia ka helicopter dia ka misol bangara ongero agera wasi kau omkong como president en sebe ebalolungit tra blura amerikela di kanya te alra omso de la ongedel kampak Lord Nitra Blura Merigen berbel outra. Ato ko economic ra Blura belaw sa gobyerno na ud. Seguida tarager. Atanga digamente wasing. Seldo mesel kami rogul mormurt. O mal diungir rogui. Endi ko nitra sadoy. Bobolo ra raigel to debate. Sel kot mo ngerung ay mo ra PCC. Edo reng sel kami warmur tu wasen taang am lekot tol ko ay gel bolorul matangarang am su ay gel guk plambung balu guk tilu aden ng Arnold ng surang ay gagi da kami tamagere ka loreng se ko man sulang Umasakot US military presence sa Kiyang for defense ang ero ang idol kampak. Okay, ole sel toera defense el merablur belaw sel druil de kitma brigel ataraigel malklol toera al sel taraigel basic principles al sel amrigel mo defend rablur belaw as if Palau were part of the United States. Di otimera luud adi alaura amrigel mdisbel digel skogirtir madilir lospe a nuclear fuel, malubeng nuclear materials, malubeng weapons, adi powered, adi asbel di transit. Di dia kapilol gira rablur belaw. El altay melang adi uldi rablur atin di kasala uspe a base. Di dia uspe a technology o mo se magaran. Kita ngau risk kara mo partra makagel magayal dan son rablur alat sel mo ngau uldi kara sel. Hindi global goal kadangar eungel abay lengel a defense rablur amrikel. Hindi kasi pala Philippines, Indonesia, ngidil belum mengubelaw. Ongerung siya tugoy ra kampak siya bingilul kampak. Ulmu ra 1994, wasing every 15 years, ang moringiyak a review ra economic condition ra blur belaw, ma economic strength ra blur belaw. Besiel melekot til 15 years am loringi ra 2019. Sel lururingi ak moruli mak neseng agreement ra September 3 ra 2010. Maamul siya next 15 ang moringi siya gidal kampak tumutam law do tra sel molmong el ang bilgalo tra sel do ra CIP. Mamdamer belaw. Ya next tel temela kampak review at 2024. Lengkuk 15 years from 2019. Siyang may say diang 2024 okay hindi tumni advance ra tel kampak review mo el time ngul taw to what table advance Nsbiil misal ka kita gusaw ka kita sa Amerika lam ausper belang kita valuable ngarinya strategic value kita ngarinya apel guten murat ko ra
Australia Blue, ram Rigel Masina. Siya nga rin gigita, may andiyor negotiation ng marahil. Yung kikita das. Kasi katero defense ng namin Belau, manggidal mo rin nga resolution lore nga sulil ng Mr. Belau, yun nga tangyo sa Blue ram Rigel. Kita kilo kami el dool kita mga tmoklo. Sel mo sa rin nga ilulubong la sidi kami tergaul girela compacte. Girela Belau olelo nga tangyo sa ram Rigel, lilbon nga uldi la Belau mo di po sa Blula. Marngi sel volcano lulburak Krakatoa Indonesia, mandiri sel yun, timlo dibus. Kita tibe imuli gele mgegrele baby food nuclear weapon na rupter bela kadi disappear beklad. Mangida value gid mamrigel akmal klo. Mang kada tekara risk, kada ngara front line raw ligara blulat. Kita marwa Guam. Ba Marialas. Ngida los spesial gid ne uchirgid mangelu ramrigel mlangi suringi mangusugid tel time ra albul makpor obis ak mamruringin mo ay say. Kandidat kaman saule at tema da ko di maral mo. Di kita so kalo giringin. Amo lubong question ako mas katial mo mo sa program lagi. Kamla mention ra cyber economy. O siya kadaw yang ata. Kami mo kasmo di siya nga industry nga alsen mo omes lo siya ko siya mo. O may may binaw do lagi siya. Tiara siya kadaw yang ata la change ra blulat. El aigel Keizail sabi ito spe yang ata. Akot sil notmokrat 1986 at temela President Kunio Nakamura di kagital gaming. A gaming medal mo pakutsileng game of chance. A gambling a game of chance. Hindi kal game of skill. Hindi kal do chance. Segital time rabol mrek segital gaming nga kamne loro sil kompalira Malaysia. Really da kaspi lo score ngiling mayuda a internet terbelaw. Ilang yang mal bagurut. Hindi mo yura atan mo do rurut. Di katam na mo ringi submarine cable sel sing rating what fiber optic fiber yung raw. May kagital ligas kal satellite rayang ada. Na mo ringi backup. Na mo ringi backup. Malungil belaw. Mal clock capacity gid. Ling sing 500 megagig na clear 5%. Ya belaw ang yung US Defense Protection. Ya belaw ospia ala ramrigel. Ya gel mo klol kombalira belulat, ablo olo sika gel borngi en ngaringia a tax advantage tir. Aun mak msadra Google ak masubra Google. Tangara Dublin Ireland len ko tangara taxil. Mendia ka diligel mal mo klol kombali, bol mo tram gegre. Dingar belaw ruta kombalir tir belulat, ay gegir lo spe a technology. Ma cyberspace. Makotol do sa niya gaming. Merlin mo ngira other belaw. Oy tagil at timiura al sel. Ede me kaudo den breda. Lendia ka atan mer belaw. Ditrigel me operator niya ngar belaw. Ege dam su kaudo. Mo base ra mo klol kombalira belulat. Ege da gel quiz. Spare cyberspace. Spela education, what they call distant education. El di mer belaw Ermula University tir. Atra kul sa ngi nga kambingelo si trigel ngal rasinal mer belaw. Amem suba American English moram rigel. Tukot tira mora Palau Mission Academy, may alma mater. Trigel sel lebong la require a school mula dormitory tir. Matimer mula dormitory tir. Ngara school etimomrek apply ma school ang bar. At tukora Marigel, matukora Sina, amla mo international languages, Mandarin, ma English. Mas Pedro Lee belaw mo morngia a language institute ringi Sina ma Marigel. Ikda dedicate tel klol pelwat matangaringi emsuba ay kaltukoy lerultukoy. Ekkir belaw yo turi, engal belaw tourism. Idiregal dingar belaw tangarangot el blue ito spera Zoom. Ay dal internet emsuba. For example, ole campus. Nga kam na mo 2 times karagreira Supreme Court. Arul tutak lamar witness ang ngara Guam bar ngara Seattle. Meder ram talaga regril. Testify. Kadogera ke rutil di walang arbelaw. Na mo 2 times el boka argue case ng Supreme Court tra Appellate Division. Tarakpong ndimle sel time acting Chief Justice John Rour. Ma Justice Gregory Dolan.
Ya imo nga di nga ra abolabe denis yamase e medera TV kasli yamae. Ya kukpora last 2 weeks ago intim le imo janu ra nga ra witness stand abi na nga ra bench. E adoli na nga ra New York yamase nga ra abolabe egi debate to get a question. Mung lamok ke kare blue la bela mal lagi le ngaringi internet ringi ngaringi submarine cable ngaringi satellite connection ringi ra blue la e ngar US Defense Protection e aluud am sisi lala mugat mo promote belaun mo base ra mo klol kombali ma school ma togoira ugrul ma togoira bek pringa la shobay wa gaming ndakala ngar bela low game el arab lo lom tokora gambling le gambling ang maragil blue wa Macau it associate ngi ma underworld ngi ma money laundering ngi ma prostitution ngi ma tax evasion hindi gambling hindi belaw adi kalpora gambling land based di nga cyberspace mandi ka malatan mora ibol pa shop to karatan nga ngi di nga rumurtir ospe ating wartir usugol iti kalbiyot el game di kalbiyot el goal ngirin mo do lo labaw do move around di kalbiyot e betok lata sina na merbela at ka advantage tel lurior e di kalol tau tala mandi ka benefit tay kal lurior lurura blur belaw derli mo me kamani e nga kasirak ngar obis il bornya gambling e bornya monday ak nilul mo referendum masugum ka ngar obis ya conscience ka ba der ka ratukoy nga kati ako nga spam ito ko mga spam hindi kalkiri kal ngusel belief rangak mo belief rangak bora blue mo decide bali bengko de ko lam adgo le kam lam adgo hindi ka toy perfect hindi kum da surbelaw en malo spe angeso at to raw do al morur trakabalment git le ko meset tial moral ben kabalment en way kat skogi trigel le pilot tringa di beland emrael enya mor be esel pilot ma crew manggedan make sure nga niya aluul nga niya lunch sa nga skogi mang lela ka alu enya ka shebe ko ya kotor close critical luspel bela al time audodo ya dole nga audodo e gradi happy elang in the future ang lekeda montar bisrir tial COVID-19 am lari anges ram rigel merbelaw lagi usial cares act ablam rigel ogi usia gid el cares act ablam rigel tangari tirgel adr belam longo amnong maya a payment lagi wa government am rigel $1,200 each I see itirgay gid el eligible ngal karbelaw igal check al blel send el mora account tirra Bank of Guam okay el ase gid el issue ase ya Bank of Guam am la freeze mla hold the account tir emla luta ditin la luta galudo del mora IRS ang geltang mal kloa ngamurni kabe ko lusem gil tegi del isura al ngarngi del altay a clouding nga ka Bank of Guam am la responded morsel babir president mi irmang Sao Junior wase agi no betang la babir ga anti mingitar mam legal check el marater belawa atim na kalul tirak lala magiolu tel mora IRS Internal Revenue Service rabluram rigel yang ngari resolution na pas rabo house o beklula o lirekal ursay kalbang ang ladirikal Bank of Guam Bank Pacific lurek ra ududir arade oshim ra ududir mapabiling ila magumes ringi tiang diakal political question tiang legal question diakal mondara politics mondara la mengdegirel la blur belaw mtrkel ad el sura Bank of Guam al Bank Pacific ngo hanget sragort len dia kadol tel akra Bank of Guam al waseng torrega audu dira adar belaw di mod adu urtir yak Bank of Guam al decide al waseng dia kami wrong a Bank of Guam dia kal judge pamraringi am legiret el ngo hanget sragargri al waseng nta right ya sumum lo ita amrigel endim nakal mo ita adar belaw madim nakal mo ita angi dila abang ko gua madim le vehicle andim le oliviu la raudo del mora adar belaw palangayam lo ita ngi ndikal fultra adar belaw madikal fultra adar al bank of Guam muklaw tinga ka dikal ligirel la bank of Guam el mo judge and jury tial gays 111 al other affected may say at chika tirari I see
Apoluto din ang putok luto. Mal to. Over 100,000. Okay. Magumal masaw le sige ta ang irangak nga ka o si ka solution maklaw ti nga ka negidin mun mora kurto. Ya, wala sa uli kandidat kita malung na teme dali lang. Mandami bay paskaw ti agi dululubong al mas mira program margi normal sumber listeners. Okay. Matame klutur ngutil ti al igudur si asusrangak mora arbelaw roguy armoklo mar magigrey marsmer mar msisi ngaraw guru mardiak marangai krelbelaw madingar belaw akangutel ti al elmut mal mangali ergmiu bomungil lo mesay kal blak tultugoy Michael gulat kel momrul yabol bomra lo singak pungak musir belaw lek masaw na gel bogurul es eduable nswekel mormul em natibiran kul momrul le asin kurgmiu amrangi ya dia kalber kamam remurto nge ora future rgmiu mo ngarak lugo rgmiu mak nadulira be birablo mutul dulil wase selbol mereka primary el mail tarterum e bol mereka final el mir tengel di imong mo president trablur belaw lo bangel ngel mo vice president ma be esrol bi raglulaw selbora a ballot box e bom senkyo e molat kra future rgmiu sel bol mereka terjem gela senkyo ma rod ma debate ma aldu ma tumtum magal ma segada e gaung mga raul de semara future belaw kita albang ramaring el time tianga historical defining moment trablur belaw ngak o giwa experience ngak mata alaranguk marecorder ngak yoder sakal morablur belaw lekpong yadi mo imol muktikar ngak amosi gak lunya maungil dalong ok mor adar belaw yo mu urtrigel kotel ngario kom daleng sa tigingek agu marara minimum wage ma tax refund agu marara SS ma pension di tigel de kalangara pension amorinya single mortir agu maral mat grant el mora state sa blur belaw mar tigel ngara kel bulu mo reor e mo enroll ra SS ma pension agu maral wasya tengik maltakay e mal goliak klo ra udem mak mo subsidize ringi agu maral wase aralak lala maltakay mar mo oda la mornya tax amina sales discounter tir moto ka po gurul yung maral wase gire kel mo gisa orang ayang malangar ngia oil e katang may lomulura kapal mentergit mo promote ra cyberspace el bodo show ba ngiling new frontier kat improve ra gaming e mo rumula taksir belaw mo attract ta maklol kumbali mang mebase ra blur belaw show bay mula blira ngal belaw roguy hindi ka din ngaringi lugela aklangar nganya lugela tulungal el mut no siga aldu ulel yar ngal ngai krel belaw al mut mer belaw le gamiu ngai krel belaw ak malure ngak tangat le gor gamiu ndi odim ngar roider belaw ya gi misr gamiu mabel ablumia misr gamiu ya boda kak lengwa abol kesai dung rangaw ya culture gi da makli belar gi da kortial nguilangaw omnibus malakal garda eng mad sel kerdel akli belar gi mangutel te al le wase omiltak en dia ka bomrur ma dia ka bomo ularang miu ay kal blak tunga bokrul with God's blessing aku ring rak lengal tangat mo atre belaw roguy rai krel mal sel belaw lengal tangat mo rubugul belaw roguy mar sil belaw roguy ma president ma vice president ma cabinet ringi mar atra senate ma house ma atre belaw roguy le kita mura time el de al girel ngania family fight kamo kayo re kada me motarngu de bang lungu e mo sois bra 2021 makmo the recite the last sentence ra preamble ra constitution we venture into the future with full reliance on our own efforts and divine guidance of Almighty God. Kadomaka sa badulu lultuil ramuil klisied maom nga tigay arubak l Diyos. Arubak lang magkitangat rablur belaw, marar belaw rugoy. Kuman Saul. Kuman Saul, presidential candidate, Johnson Toribio. Program merkita di maritiang, eki mal merenga suliw. Maguk next.